କଥା ମନେ ଏମିତି ମୋ ଉପରେ ରାଗି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ସତରେ କଣ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ରାଗିଛୁ? ନା ହେଲେ ବୋଲ ଏତେ ସମୟ ଯାଇ ତୁମେ କୋଉଠି ଥିଲ ମା? ଏ ଦେଖୁନ ସଜବାଜ ହେବାରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ କଣ ହେଲା କେଜାଣି? ଏମା ହେଲେ ବୋଲ ଏମିତି ଏତେ ସଜବାଜ ଆମକୁ କଣ ଭୁଲିଗଲ? ହେଲେ କାହିଁକି ଏତେ ସଜବାଜ ହଉଥିଲ ମା? ଆରେ ପାଗଳି ମାନେ ହେଲେ ତମ କଣ ମନେ ନାହିଁ? ଆଜି ପରା ହଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ବୋଲି ସଜବାଜରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଲେ ବୋଲ ଏ କଣ କହୁଛ? ତମ ଭାଇକୁ ତୁମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ନାହିଁ? ନା ହେଲେ ବୋଲ କଣ ଆମ ଚାରି ଭଉଣୀଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ସରି ଯାଇଛି ମା। କଣ ହାଲୋ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲଣି? ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ତମ ମନ ଆଗରୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏ ଯାଏ ଆସିଲେନି। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କେଜାଣି? ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯାଅ ନା ମୋ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଖୋଜିକି ଆଣିବ। ଠିକ ଅଛି। ମୋ ଭାଇକୁ ଏପଟିନା ଭାଇ ଆସୁছিল। ଓହୋ ତାହେଲେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଭାଇକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ଏମିତି ମଜା ନ ଚଖିଛି ମୋ ନା ବି ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ନୁହେଁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର ନା। ମତେ ନା ତମ ପଛପଟରେ ଲୁଚେଇ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିବନି। ଠିକ ଅଛି ମା। ଠିକ ଅଛି। আরে ମୋ ପାଦ ଏଠି କୋଉଠି ମତେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ସେ ତ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଭାରି ରାଗିଥିବେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆସି ଏବେ ଏତେ ସମୟ କରିଦେଇଛି। ସେ ମୋ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଗିଥିବେ। ହେ ଭଗବାନ, ଏଥର କ'ଣ କରିବି? ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଯାଇ ଦେଖେ ମୋ ଅପା କୋଉଠି। ଆରେ ଅପା, ଆରେ ଅପା, ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ଅପା? ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି ଅପା। ଏ ଭାଇ ଏଠାରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ମା? ଆରେ ଭଉଣୀ ତମା ସବୁ ଏଠି। ହଁ ଭାଇ। ଆରେ ମୋ ଅପାକୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ମୋ ଅପାକୁ ଦେଖିଛ କିଲ? ଆଲେ ଭାଇ ଅପାକୁ ତ ଜମାରେ ଆମେ ଦେଖି ନାହିଁ ମା। ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲୁ। ତାହେଲେ ତମମାନେ ବି ଅପା ଖୋଜୁଛ? ହଁ ଭାଇ। ହେଲେ ଭଉଣୀ ତମେ 4 ଜଣ ତ ଏଠି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛ। ହଁ ଭାଇ। ମୋ ଅପା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ହେଲେ ଭାଇ ହଁ ଅପାକୁ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛ ମା? ଆଲେ ଭଉଣୀ ଆଜି କୋଉ ଦିନ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିନ? ଆଲେ ଭାଇ ହଁ ଆଜି ଅଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମା। ହଁ ଲୋ, ଆଜି ସେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ହଉ ମୋ ଅପା ମୁଁ ଏ ଯାଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିନି। ମା ହଁ ଆଲେ ଭାଇ ଅପାକୁ ତ ଆମେ ଜମାରେ ଦେଖି ନାହିଁ ମା। ହାଲେ ଭଉଣୀ ତୁ ଦେଖିଛୁ ମୋ ପାଖକୁ? ନା ମୁଁ ଜମାରେ ଦେଖିନି। ହାଲେ ସତ କଥା ଚକଲେଟ୍ କିଣିଦେବି ଭଉଣୀ। ନାଇଁ ମା ଶୋନି ତାହେଲେ ନିଜେ ଆସି ଖୋଜି ନେଉନ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ରାସ୍ତା ଦିଅ, ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଖୋଜେ। ଠିକ ଅଛି ଲୋ।
অপা খড় প্রেম তো লুচেছিল এই হ্যাঁ ছাড় মো হাত কাইকি অপা এই ছাড়ে খালি অপা খড়ে অপা এই মতে অপা জমার কহিবনি কাইকি ছাড়িছো খড়ে অপা আজি কৌদিন কহিলা আଜି হচ্ছে সে পবিত্র রাখি পুনে ও তাহলে তোতে মনে ଅଛି ଆଉ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଏମିତି ଦେରି କହିଦେଇଛୁ ନା ଖାଲି ଅପା ମୋର ଭୁଲ ଯାଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଅପା ଦେଖ ଭାଇ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଜମାରୁ କଥା ହେବିନି ତୁ ଏଠି ଚାଲିଯା ହେ ଅପା ସେମିତି କହନା ଅପା ଆରେ ଏ ଭାଇ ହଁ ତୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେରି କରିଦେଇଛୁ ନା ତୋ ଏମିତି ବୁଲିବାରେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉ ଯେ ତୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବି ଭାବୁନା ହେ ହଉ ଅପା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଜମାରୁ କଥା ହେବିନି ତୁ ଏଠି ଚାଲିଯା ଅପା ସେମିତି କହନା ଅପା ମୋ ଉପରେ ତୋର ଛୋଟ ପଡ଼େ ଏକ ଭାଇ ଖର୍ତ୍ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବୁନି ଆରେ ଏ ଭାଇ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତୋତେ ନା ଆଜି ଜମା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବିନି ହେ ଅପା ହଁ ସେମିତି କହନା ଖାଲି ଅପା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବୁନି ଅପା ହେ ଅପା ଅପା हो तुही मो सुना भौणी गेला भौणी कहीं मन करी छोड़ा हो तुही मो सुना भौणी गेला भौणी कहीं मन करी छोड़ा তোর সুনা ভাইনা তোর সুনা ভাইনা এ অপা কর সাথে মতে ক্ষমা করবনি অপা অপা তুহি মো সুনা ভৌড়ি গেলা ভৌড়ি কাহিকি মন করি চূড়া হো তুহি মো সুনা ভৌড়ি গেলা ভৌড়ি কাহিকি মন করি চূড়া ও তোর সুনা ভাইনা ও তোর সুনা ভাইনা ও তোর সুনা ভাইনা ও তোর সুনা ভাইনা ভাগিলে মু কড়ে দেবী চিন্তা করনা কে দুঃখ দেলা কে গালি কলা লুহ ঝরনা অভিমান আউ করনা ও তোর সুনা ভাইনা ও তোর সুনা ভাইনা ও তোর সুনা ভাইনা খালি অপা কর সাথে মতে ক্ষমা করবনি অপা অপা আই তুহি মোরা একা বলি ভৌড়ি মিতি তোর দুঃখ দেখি মু বঞ্চিবি কেমিতি তোর দুঃখ দেখি মু বঞ্চিবি কেমিতি কথা দেলি বঞ্চিছি বাজায় তো লুহ পছি দেবি রাখি তোর রহিথিব জীবনে সাথী রাখি তোর রহিথিব জীবনে সাথী তুই তো মোর সাত সপন পিলাদিন সাথী তো হাত ধরি বড়িছি মুই বঞ্চিবি কেমিতি অভিমান আউ করনা তোর সুনা ভাইনা অভিমান আউ কর
হ্যালো আপা पर সাথে মধ্যে রাখি বাঁধবনি আপা আরে ভাই আপা अरे ମୁଁ माँ ତତେ ଜମା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବିନି अरे माँ भाग्यश्री ବାପା ବାପା ଘେନ କରେ ମୋର ଭକ୍ତିପର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ उठरे माँ तुम भाई भौणी को भगवान मंगल करके मो आशीर्वाद तो सदा सर्वदा तुम मानक मुंड उपरे अच्छे रे माँ ବାପା हेले माँ सब दिन भली आज भली दिन रे मध्य भाई भौणी कौन पाई झगड़ा करिछ ବାପା ଦେଖ ନା ବାପା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆଗରୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ବୋଲି हाँ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସମୟରେ ଆସିଲେନି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିନି ବାପା बुझी गली माँ तमाने तू तो सांग मानक सहित जिद्दी करिसुलु जे ହଁ ବାପା तुम मानक आगठु ए वर्ष मो भाई हाथ रे मु प्रथमे राखी बांधिबी बोली ଦେଖ ନା ବାପା किंतु ता पूर्व तो सांग माने तांको भाई हाथ रे राखी बांधि देले बोली आज तो भाई ऊपर ते राग रुषा अभिमान करछु ମୁଁ ମୋ भाइको ଜମା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବିନି नाय रे माँ आज भली दिन रे तू समिति कहना रे माँ सुरेंद्र बापा तो अपात तो ऊपर आज भारी रागी जाइछि से तो ते राखी बांधिबा पाई मना करूछि देखु अपा ମୁଁ ଟିକେ ସେ ବନାକୁ ଶିକାର କରିଯାଇଥିଲି ଫେରିବାର ସମୟ ଗଲା ବୋଲି ଅପା ମୋ ଉପରେ କେତେ ରାଗ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି ବାପା सतरे धन ହଁ ବାପା तू आसबार विलंब हो गला बोली तो ऊपर एते राग रुषा अभिमान करुछि ହଁ ବାପା ହେଲେ ବାପା ଅପା ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ ତମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ତମେ ଥର ଅପାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ନା ସେ ମତେ ଶୀଘ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଅପା मु ताकु बुझाई देबी ହଁ ବାପା ठीक अछि रे धन जमारो भी तू चिंता करनी ଠିକ ଅଛି मु ବାପା ताकु बुझाइबा पाई चेष्टा करूछि ଠିକ ଅଛି ବାପା भाग्यश्री ବାପା ए माँ ହଁ ବାପା तू परा मो सुना नाखी झियो ବାପା तू परा मो अलिअल मो गेल्हा झियो ହଁ ବାପା सतरी कौन मो कथा आज तू मानिबुनी ନା ବାପା ଦେଖ ବାପା ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଜମା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବିନି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମୋ ମନକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା भाग्यश्री आज परा से भाई भौणीर पवित्र संपर्क दिन आज परा से भाई भौणीर पवित्र स्नेह दिन आज भली दिन रे तू सेमिति कहना रे माँ मानी जा धन मो सुना बदन छाड़ अभिमान बोल मोर मान अरे मोरंकर तन तुम्हें मोर हीरा मो नयन तारा तुम्हें दुहे मो जीवन धन रे तुम्हें दुहे मो जीवन मानी जा धन मो सुना बदन छाड़ा अभिमान बोल मन मान अरे मोरंकर तन तुम्हें मोर हीरा मो नयन तारा तुम्हें दुहे मो जीवन धन रे तुम्हें दुहे मो जीवन
मोर सोना धन तुमे मोर हीरा मनयन तारा तुमे दुहे मो जीवन धन रे तुमे दुहे मो जीवन भाग्यश्री अरे माँ से परा तो ठारू सान तू परा ता ठारू बड़ आज तो सान भाई किछिटा भूल करदेला बोली सतरे कौन ता उपरे राग रुषा अभिमान करी तू कौन राखी बांधिबुनी बापा सतरे बापा मो मन को भारी कष्ट हैला सेति पई मैं कहूची मो भाई को राखी बांधिबिनी अरे माँ तू तो जानिछु तुम भाई भौणी को जेते बेले तो भाई को जन्म करी तो माँ आर पार को चली गले बापा केते लालन पालन करी मु तुम मानंकु बड़ करिछि तुम भाई भौणी को राग रुषा अभिमान रे मो हृदयटा तरली जाए रे माँ मो हृदयटा तरली ना जाए बापा ना आपण और से पुराना कथा का मने पकाउ नै बापा जानिछ तमे हो छ माँ बापा सब किछि बापा अरे माँ आउ तमे से कथा को मने पकेबनी हेले माँ समयटा गड़ी जाउछि आज भली दिन रे तू राग रुषा अभिमान करना रे माँ तू आउ अझटिया हुआ ना हाँ ठीक अच्छे बापा जेते बेले आपण कहउछंती हेले मो आपणकर कथा निश्चय रखिबी बापा बापा अरे माँ ताहिले मो भाई को आज खुशी खुशी राखी बांधी देबी हाँ बापा अरे माँ मु ठीक जानी तू निश्चय मो कथा मानिब रे माँ ठीक अच्छे समयटा गड़ी जाउछि ए भाई अप्पा किंतु गोटिए सरतारी बापा अरे माँ भाई को ना 3 थारा उठ बस करबा पड़बा ता बजे की मो राखी बांधीबी ठीक अच्छे रे माँ ठीक अच्छे सुरेंद्र हाँ बापा तो अपा जिद्दी धरी जे तो अपा आगरे तोते कान धरी उठ बसवा को पड़िबो तेबे जाई तो अपार राग शांत हेबो ठीक अच्छे बापा तमें कह ताले मुझे निश्चय उठ बस देवी आर धना अरे अप्पा देख एथर मु कांधर उठ बस होची एथर मते क्षमा कर दे राखी बांधी देबु ना करबनी नहीं ठीक अच्छे अप्पा एथर उठ बस होची अरे हो भाई हो अरे भाई अप्पा देख भाई ए तारा तो मुझे क्षमा कर देची ठीक अच्छे अप्पा तो आउ तारी में भूल जमार करबनी ठीक अच्छे अप्पा एबिति भूल आगो को जमार करबिनी हाँ ठीक अच्छे ए भाई अप्पा चल ताहिले मते दे खुशी खुशी राखी बांधी दिए ठीक अच्छे अप्पा ए भौणी मने देखा मो नाची मो भाई को खुशी खुशी राखी बांध देबी ताहिले तम मने मते सेई वृक्ष परे मते अपेक्षा करथिबो नहीं गुलाम शीघ्र फेरी आसीबले हो ठीक अछि बाबा ठीक अछि लो मो ताहिले आसीबे तम मने थर जाई पार टाइम तक लो हो ठीक अछि हो जगतर नाथ जगन्नाथ
तुमको मोर कोटि कोटि प्रणाम प्रभु सदा सर्वदा जीवन थिबा जाए ए भाई भौणी निबिड़ संपर्क एमिति रही था प्रभु मो पुओ मो झीर हस खुशी दुनिया सबुदिन भरी रही था। बहुत धूमधाम रे राखी पुने छवटा रंजित लाला तू रे पापी तोते परा मुसाई दिन कही तो ए अला जुक मुह को केबे मध्य मो आखि आगरे आनिबुनी बोली हेले आज भली पवित्र दिन रे तुम्बे माने मो राजा दरबार रे प्रवेश करी जाइछ कोन पई ठाको आसी छ बे कोन पई आसी छ अबे आज भली पवित्र दिन नहीं तो परिवार टाको अपवित्र करिले रंजित लाला तू जदि मो परिवार उपरे अथच मो पुओ मो झील उपरे कुदृष्टि देउना कुदृष्टि देथिबा तोर से दुई पापी आखि को टाणी आनी बाहर फोपाड़ी देवी रे पापी बाहर फोपाड़ी देवी चली जा मो राजा दरबार छाड़ी चली जा आज होची मो पुओ मो झीर हस खुशी दिन आज होची से भाई भौणी पवित्र संपर्क दिन एही भले दिन रे तुम मान सहित मु युक्ति तर्क करने चाहूनी एखारू चली जा अच्छा कंसारी घर पारा को कुला ढौ ढौ प्रताप सला भले पखाल सहेद लो सांप को जब खिलते पसिल भी सांप चोटरे विष थाए प्रताप सला सांप को जब खिलते पसिल भी सांप चोटरे विष थाए हेलो प्रताप सला भले पखाल सही दिन जबले कथा सही दिन जबले आज मत विषाक्त कर तामाने सही दिन घटना को नहीं आज तू मो राज दरबार को प्रवेश करिछु मो तोते शेष थर पाई कही दउछि एठारु तू चली जा नचे तो गंडी मुंड अलगा करी तोते पठाइबी सही जमा लायापुर अच्छा महाराजा महाराजा जय हो महाराजा नमस्कार तमरी पोसिया कुकुर महाराजा पोसिया के चापा का जासी आज तुम सपरिवार के नाश कर देवी महाराज ए भकुआ रता तो रक्त के पीबी रे भकुआ ऐसे फूल नहीं आगे थी सेमेल फूल एबे होई जाई लाल मंदार तोर चारि दिक्का होई जीवा अंधार रे भकुआर मो सहित भल भाव कथबार्ता कर फूल नचे तोर परिणाम एमिति करिबि जे तू केबे मते भाबी नथिबो लाला चली जा तू सही दिन तो घर पशा कुकुर थी बोली लंग देखी चली गली हेलो जी ओ सजी जाए गोटाए तू कौन करू भाई तू शैतान हेले मध्य मोर किसी भी क्षति कर पारिबनु अबे तो बकर बकर सती की थाऊ जदि दम अछि ताहले उठा अस्त्र युद्ध पई है जा प्रस्तुत अरे भीरु नुहे का पुरुष नुहे राजा प्रताप सेन ता बाहुरे शक्ति अछि ठीक अछि ए रंजित ताहले मु भी युद्ध पई प्रस्तुत अछि मो थाते तुम युद्ध करबा किसी आवश्यक नहीं बापा
से पापी मानक सहित तोते युद्ध करबा पई मु अनुमति दे परिबिनी ହେଲେ ବାପା ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହଁ ବଡ଼ ହେଇସାରିଛି ନାଇଁ ରେ ଧନ से ए काई बापा बापा बे काई बापा सुरेंद्र अरे मां भाग्यश्री ए पापी दुई जन को उचित शास्ति दबा दायित्व होछि मोर ए पापी दुई जन को उचित दंड दे ए राज दरबार विदाय करछि तुमे भाई भौणी जमार भी चिंता करबनी सेठारे तुमे माने रहि थाओ अरे रंजित लाला छी 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 मुई सुना रंग तू यारी रंग का बाबा समिति कही बोली कहूची हे मामा देखो ए तम भल जोट कौन करुछि अरे लाला मामा ए भुकुआ राजा के करी जो ठेला हरी पेला हे मामा अरे हे सुंदरी टुकिल क्या धरी करी पोला राजकुमारी कौन कहलु तो बापा मोर कौन करिथिला हमें साली तो बापा मो बापा माँ को हत्या करिथिला और मो सही दिन छटिया भुलटा करिथिले बोली मोते राज्यरू लंगल करी तोड़ी देथिला भाई लंगल हेले तोर मो बापा कौन क्षति करथिला एबे तो जीवन मारिबार कौन आवश्यकता थिला एठो चली जा नहेले तो परिणाम कौन हेबो तू मध्य जानिनु हमें सली अंचल टुकी तो कौन कहलु ए रंजित हमार परिणाम तो कौन हम हमें सली सोल जौटा कोड़ी वर्ष गले तो बापा माँ देखी सहीटा आज ए दुनिया देखब शुणवे छली
ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯା ନଚେତ୍ ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ଅଣ୍ଟ ଟେକି ଅଣ୍ଟ ଚାଲିପାରିବନି ବେ। ତୁ ଏଠି ଚାଲି ଯା କହିଦଉଛି ନହେଲେ ପରିଣାମଟା ଭୟଙ୍କର ହବ। ଆମେ ଶାଳି ଅଞ୍ଚଳ ରଖି ତୁ ଝିଅ ପିଲା ନାହିଁ ମୋର କଣ୍ଟ କରିବୁ ବେ। କଣ କରିବି ହଁ ହଁ କଣ କରିବି ଦେଖିବୁ କଣ୍ଟ କରିବୁ ଏନେ ଦେଖ अरे कौन करीब अरे कौन करीब କେମିତି ଲାଗିଲା ବକୁଳଙ୍କ हर हाथ दे दिलनी चाहिए ओ छाती रे लिया लगाई दिलू भाई लिया अबे मुखर दिल्ला तू आज पर दिन पिता को तो बड़ भूल कर छुबे ओ तो भौड़ी तो बहुत सुंदर दिसुची रे अबे मो स्वामी কথা মত কর তুই জমা ছাড়বি নি মো ओ लाली छोटा छोट हेचु तो ब्लडटा गरम अछि अबे साला भले कहछि ए जगह छड़ी चली जा लचेत ताऊ घंटे रे मोरटा अलगा करी देबे अबे ता तो बाहुरी जो सत्य अछि चल बस तो जुदा करी दे और सारी घर पारा को ओला ढाउ ओलोली मोलू माइला जीवो सरी एवं को संगे केम्पा कोली हमें साला যদি দম আছে তাহলে এই যাও বাহু যুদ্ধ ঠিক আছে তাহলে হেই যাও বহুত বড়ি देखो दुनिया वाला की भाभी थीली की घाटी गाला देखो दुनिया वाला
घटिगला रामायण की महाभारत एमिति कथा घटी नथिला जुगर दोष ना मनीषर दोष ऊपर बाला भी खोजे रहस्य जुगर दोष ना मनीषर दोष ऊपर बाला भी खोजे रहस्य समय भी आज यही कथा करे प्रचार भाग्यर लिखन के करिबान 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 भाग्यर लिखन के करी